Chashla Bogot Singh Yoga Odatriyama Tripura Academician Forum ni 8th Annual General Meeting Khlaijaka Pandau Naroy Okrangi Manjaka Mantri Shukla Charan Nuatia. Bishopur Naikano Takla Bishop Khlaijaka Tripura Academician Forum ni Annual General Meeting Ashali Pandau Mantri Shukla Charan Nuatia no Karibo Manjaka Dalvital College ni Tripura Professor no Kowi Forum ni Adong Rock. 8th Annual General Meeting বিভিন্ন সরকারি কলেজ, ডিগ্রি কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আমাদের যারা ইন্ডিজিনাস কমিউনিটির মধ্যে যারা বিলং করে তারা প্রত্যেক বছরে অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং তারা করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা বিভিন্ন কলেজ থেকে যারা স্টুডেন্ট আছে, নিউ জেনারেশন যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে কি আগামী দিনে সরকারি বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে তাদেরকে গাইডলাইন দিয়ে তাদের উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা এবং সাহায্য করা। তাই আমাকে আজকে তারা নিমন্ত্রণ করেছে এই আগরতলা ভগৎ সিং কনফারেন্স হলে তারা একদিন ব্যাপী তাদের এই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হবে এবং সামাজিকতাভাবে তারা বিভিন্ন কার্যক্রম রাখা হয়, অ্যান্টি ড্রাগস অ্যাক্টিভিটিস তারা আয়োজন করে। এবং আমরা জানি কোভিড-19 সময়েও এই ত্রিপুরা একাডেমিশিয়ান ফোরামের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে তারা বিভিন্ন সামগ্রী তারা বিতরণ করেছে। সামাজিক সেবার কাজের মধ্যেও তারা যুক্ত আছে, অসহায় পরিবারকে তারা সাহায্য করে এবং যারা নিউলি যারা বিভিন্ন কলেজ থেকে যারা পড়াশোনা করে থাকেন তাদের গ্র্যাজুয়েশনের পরে তাদেরকে বিভিন্ন তাদের জীবনে বিভিন্ন কোর্স করার ক্ষেত্রে তারা গাইডলাইন করে এবং তারা সহযোগিতা করে এবং সেরকমই তারা 2015 থেকে তাদের পথ চলা শুরু হয়েছে। আজকে 2025, প্রায় বিগত 10 বছর ধরে তারা এই রাজ্যে প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যারা রেগুলার বেস আছেন তারা সেরকমভাবে ইউনাইটেডলিভাবে তারা সমাজের জন্য কাজ করে এবং তাদের কর্মজীবনে তাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস সেটাকেও তারা এই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের মাধ্যমে তারা ওপেন ডিসকাশন করা হয়, ইন্টারেকশন করা হয় এবং বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া হয়। সেরকমভাবে রাজ্যের বিশেষভাবে যারা আমাদের জনজাতি অংশে বিভিন্ন গ্রামীণ থেকে যারা শহরে আছে অনেকে তো বিভিন্ন পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাইডলাইন শর্টেজ থাকতে পারে, তো সেগুলি তারা সহযোগিতার মাধ্যমে তারা কোঅপারেশনের মাধ্যমে সাহায্য করে। তো সেই ক্ষেত্রে সেটাকে উদ্দেশ্য রেখে তারা এই অর্গানাইজেশন, এটা নন পলিটিক্যাল, নন রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন এবং নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন। তো সেই ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যারা অর্গানাইজার যারা আছেন বা এভরি যারা ত্রিপুরা একাডেমিশিয়ান ফোরামের যারা মেম্বার্স আছেন হোল স্টেটের মধ্যে তাদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এটা মানুষ হিসাবে মানব জীবনে সেটা অন্তত সেটা ডিউটি হিসাবে আমি মনে করি, কারণ সবাই একে অপরের
সহযোগিতার মাধ্যমে, সাহায্যের মাধ্যমে যদি আমরা চলি, অবশ্যই সবাই, কারণ রাজ্য সরকার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওনার নেতৃত্বে আমাদের রাজ্য সরকার শিক্ষার দিক সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী উনিও চাইছে যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক সোসাইটি যাতে এডুকেটেড সোসাইটি যাতে হয়, তার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের স্পেশালভাবে এডুকেশন সেটাকে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সেটা কাজ করছে এবং আমাদের রাজ্য সরকারও সেটা করছে। তো সেটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি, যারা এডুকেশনের ইয়াতে যারা আছে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বা এডুকেশন লাইনে যারা আছেন বা যারা টিচিং লাইনে আছেন বা প্রফেসর হোক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হোক বা এভরি যারা টিচার আছেন আমাদের সমাজে, তারা আমাদের সমাজের জন্য সমাজগুরু বলে আমরা মনে করি এবং সমাজেই তারাই আমাদের শিক্ষার সেটা মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাদের মাধ্যমে। তো সেটা আমি আগামী দিনেও আমরা সবাই তাদেরকে, এই অর্গানাইজেশনকে, আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন তাদের দাবি দাওয়া থাকতে পারে, যে সেইগুলিও অবশ্যই আমরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমরা আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে আমরা সাপোর্ট করব এবং সহযোগিতা করার জন্য এটা আমরা অবশ্যই আলোচনা করব। সেটা উদ্দেশ্যে রেখে আমি আজকে তাদের এই অর্গানাইজেশনের 8th অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে আমি নিজে উপস্থিত হয়েছি। आप सभी लोग अपना समय निकालकर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने के लिए, हमारा यह जो TAF का जो प्रोग्राम है या ये जो सेवा है, ये एक संस्था है जिसमें हम लोग बच्चों के जो न्यू जनरेशन है, जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों का जो भविष्य में क्या होगा, उन लोगों को BA पढ़ने के बाद पास आउट होके उन्हें क्या करना है। पढ़ाई तो कर लिया लेकिन हाथ में डिग्री भी आ गई, लेकिन उस डिग्री का करें क्या। तो उस डिग्री को लेकर बाहर जाने से पहले हमें ये विचार करना होगा कि कौन सा विषय लेना चाहिए, और हर विषय में अच्छे से पढ़ने के बाद, BA करने के बाद भी जब जॉब नहीं मिलता है तो किसी छोटे से कार्य को भी कैसे शुरू किया जा सकता है, चाहे वो फोटोग्राफी का काम हो या चाहे कोई प्लांटेशन का काम हो। आप कोई छोटा सा पौधा लगा के उसे बेचने का काम भी कर सकते हैं, या फिर कोई दुकान जो बनाने का जो काम है, रिपेयरिंग का जो काम है, वो भी कर सकते हैं। इस तरह के जो छोटे छोटे जो काम है, उस काम को आप छोटा नहीं समझते हुए उस काम की इम्पोर्टेंस को, बारीकी को समझने से भविष्य में आप अपने पाँव में खड़े हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ अपनी डिग्री के भरोसे रहेंगे और जो सरकार है, तत्कालीन जो सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो या नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट हो, वो आपके घर पे आके आपके भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। जो कुछ करना है, आज की जो जनरेशन है उसको करना है। आप अपने घर में बैठ के आप खुद काम करते हैं, यह बात तो ठीक है, लेकिन आप घर बैठे भी अपने पैसे से भी आप काम करवा सकते हैं। अपने पैसे को किसी अकाउंट में डालने से उसमें से कितना बेनिफिट निकलता है, चाहे 3% बेनिफिट हो, 6% हो, 10% हो, जो भी हो, जितना भी परसेंटेज प्रॉफिट होता हो, ऐसा कोई व्यवसाय जिसमें हमें हाथ पाँव न हिलाना पड़े, फिर भी आपका चाहे महीने में 1000 आए, 2000 आए, 5000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए, बात वो नहीं है। लेकिन आप घर बैठे छात्र जीवन से ही इस तरह की कमाई कर सकते हैं। इस तरह की कमाई आप जब भविष्य में आपको जॉब नहीं मिलता, आप बेरोजगार घूमते हैं, तो आपको चक्कर नहीं आएगी। हमारे ज़माने में हम लोगों को चक्कर आते थे कि एक जूता बनवाने के लिए भी, एक कपड़े खरीदने के लिए भी, लेकिन आप अभी दुनिया जो है मुट्ठी में आ चुकी है। आप मोबाइल के माध्यम से कोई भी ऐप निकाल के नया काम को सीख सकते हैं और अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। डिग्री कंप्लीट होने का या BA या MA कंप्लीट होने का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो 12th पास करने के बाद से ही बहुत सारे जो ऐप है उन्हें डाउनलोड कीजिए, सीखिए और उस सीखे हुए काम को आपके जो कॉलीग्स हैं उन्हें भी सिखाइए। तो जब तक आपके हाथ में डिग्री आती है तब तक आपके बैंक बैलेंस में हर महीने 2000, 5000, 6000 ऐसा करके आना शुरू होगा। ये जो बातें हैं हम जो नए जनरेशन है उन्हें बताते हैं। इसके अलावा जो गाँव में जो अशिक्षित लोग हैं, जो क ख ग नहीं जानते, जो हिंदी नहीं जानते, जो इंग्लिश नहीं जानते, जिन्हें ऐप नहीं मालूम, ऐसे लोगों के लिए ये है कि जो सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो कानून में जो स्त्री की जो रक्षा के लिए या स्त्री सुरक्षा के लिए या ST का जो अधिकार है
उन सब अधिकारों को हम लोग जो है कौ बरौक में और हिंदी में सरल भाषा करके उन्हें समझाते हैं, उनके अधिकारों से उन्हें वाकिफ कराते हैं। अभी जो है नारी शक्ति बहुत सशक्त हो गई है, उनके ऊपर कोई भी जुल्म हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या ना हो, हम मानसिक स्तर पे भी अगर हमारे साथ अत्याचार होते हैं तो हम जो है पुलिस की सहायता ले सकते हैं, कानून की सहायता ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जो अशिक्षित लोग हैं उनको भी जाके हम, जैसे ये रिगनाई बनाना है, जैसे आपके ये घास का प्लांटेशन जो है, कैसे उसको एक घास को जो पहले 7-8 साल में बड़ा होता था। Raja Khorang Lungsi Momin Nikok Thum Chini Khorang